को दिल नमस्कार कली कहीं बोला ये जो ट्रेन डब्बा पड़ी पछकू नंबर तेणुक नमस्कार कली तत्ते भल मर्यादा करथिबे तोर देखिला मात्र के एटे एटे आगे बोले तोर जो पुकड़ा प्रकृति नहीं कि तोर प्रकृति देखिला मात्र के तोर साउ सारी আমার মধ্যে যে পড়ে ছিল বলি কাটে কা পথর মারতিবে নি প্রকৃতি হিন মানবা কিসো করিবা আগে তোর হিন প্রকৃতি হেলানি প্রকৃতি ছাড়ি হউজি আগে এটা তো বুঝি পালো নাই আগে তমো তেলুগু আছে তেলুগু আছে আগে अरे भाई एटे डब लागा तेलुगु रे आपको कोंती बांदा डब लागे अच्छा ए तेलुगु रे आपको कोंती बांदा डब लागे ओडिया रे कहि परिबो की आलू बाइगण पियाज रांधिला सळा भाउजो आलू बाइगण पियाज रांधिला सळा भाउजो सेतुरु खाइले भारी मजा लागुची छाड़ी दिया है बाबू नहीं जाऊची छाड़ी दिया है अच्छा बुआ ए सब छाड़े हमारे स्थान को हरि अर्जुन विराजमान करिवे कोन भाई से भाकुड़ा विराज के 15 दिन हमर 50 टका ले जाय ये रे हमारे से हरि अर्जुन है गे अरे मूर्ख बिना तम गार तम शरीर हरि अर्जुन के हमको होनी रे का कथा कहू जाय हरि अर्जुन माने महाभारत रा तृतीय पांडव भीमसेन के सन होई आसीबे अर्जुन ताका विषय करिबो बोका मु करिबे अरे भाई आइबो हां मात्र कार किछ कमी बारी होनी है भाई भाई संगा बारी पळाइबो मेन्ना बारी बोलो लागी ता हातरे केन्ना साक्को सिजी होनी है ए भाई से हरि अर्जुन आसीबा पूर्वरु चंचा ए राजू झाड़ू मारी तो जा ए झाड़ू मारा काम करूनी कोन भाई करनो ए बोले गाड़ी देबे आगे ये रे हमारे श्री श्री माणिकेश पाइने टेपला संचालन मुख्य परिचालक श्री सीमांचल साहू बाबू आगे ओहो हमर अनुष्ठानरा मैनेजर मासे कर लगी रे आगे तते एडु गाड़ी कोड मारले एडु गाड़ी मते आसीगर मार ए जगह रे पर माइक मार देला एले वर्तमान तो स्त्री झड़ करछि नै आगे हेले तू कोन करछस करे चाकरी काम डंकावाली माने भोजी तो करछु रे भोजी बाड़ीबो नाळ काढीबो खली काढीबो ता की काम आगे अरे मूर्ख पिला डंकावाली रे कोन होछि रे बापर भोजी को देखु ना आगे केमिति बसुते और देखु ना लोक धार रे बोल जिंदी आई हां मोर मोर भेंडा पिला के घड़ी मुझे दिया गया कि हाथ पर भी दी के लुंगी कछा मार दी के फुल बेंडू के गोजी खली दबी के गोजी राइस दबी के गोजी भात दबी के गोजी डाली दबी के गोजी खट्टा दबी के गोजी दबी अंडा बातरी जीवा आगे तरका तब किया दिया अरे हेले कोन काम करछु टंकावाली गाले बुझी बात नहीं है नहीं टंकावाली देला मु जानछि भोजी उठा काम एक कमा गंभीर जीवा के हां गंभीर भीतर पसी जीव मोहरा चुंटा दे देबा अच्छा ए हाथ रे वाइट धरिबो आधा टंका धरिबो आगे हां तारे ढाकुटा काढला आगे ढाकुरी काढिला मात्र एकानी मुंह बोलेबो आगे की इलो तो स्पेल इसी एकदम हरी जीवा आगे माने तो चल जो प्रकार स्पेल हां नकर देई होनी पाtre खोई होनी आगे ठीक ढाकुटा काढदबो कब कब भरी को दो पदरे होपड़ी दबो हे एले मूर्ख पिला तू वर्तमान आस्का सहर ले सभा करछु कि रे एते लोकाले खोली के कोन गौ जागे एले झाड़ के मारिबा केते में हाडी लोक रिफ्रेशिंग रे हां अछि तो बेस्टी अछि एले झाड़ के मारिबा और अच्छा हमर बहु पिला गे तो स्त्री कहीं डकेल को देखियो नी तो स्त्री की लागे हां ये दन्ना से महापुरुष लगे कि महाप्रभु लगे जीवन लगे और तो भाई ना भागुन वाले जीवन लगे सते के रे आगे आगे हां हां खाओ के सब छाड़ी दो जी आगे अथर बड़ी छादो छी हां गुरु भाई अथर छाड़ लगे लगे आशा आशा रे किरे केई बकुंदर किरे रसी बकुंदर आशा आशा रे
চলিয়া 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 হ্যালো বিশেষ শোনা আমার স্থানীয় গান্ধী মহারণা বাবু সে বন্ধু আমার এই মতরলে অনুভূত হয়ে কোটি কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন সেই বন্ধুଙ୍କୁ এই অনুষ্ঠান তরফରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ କଳାକଳିଙ୍ଗ ନମସ୍ତେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫୁଲଟି ବୋଲିବେ कौन है लक्ष्य इमा की हो जिमा ऐश्वर्य यही था पचला बड़ा तो सिंदूर नहीं था ना बुढ़ी वाला पर्यंत पिला का उठालो सुनना पिला दिलो होय के शांति हां हां मोर तको देखि जा है लक्ष्य हां तमर ताके वाले केला मा मो पति पति वाले मो कांता वाले मो गिरस्त वाले मो बर वाले मो घटा कथा पचार जी तम घर मुरबी मोर पिला पर कॉलेज गेलो मा सकाळ पर्यंत आसी नाहंती हेले झियो हां मो तो जानि पारि बिल मा काहे के जानि पारना नहीं काहे के जानि पाना बोले हां बहुत लोग नाच के आछंती आसी संती तोर समीकरण रूप वर्ण चिन्ह गुण खोल सब खोली के कहिरे से मैं जानि ले झियो किछि सुंदर नाही शांते सुंदर नहीं किछि सुंदर नाही हेलो झियो हां नहीं सुंदर तेरे कोन सुंदर को चट्टू हो गया आउ तार भलो गुण थिबा अछि ना गुण नाही कि सुंदर नाही को काम रे नाही बोले पूरा बेकारिया बेकारियाडा सुंदर कौन चाटी मुखिया कहते कि कौन जे देखे
ଆଏ ଆରେ ହେ ଆଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା କଣ କହିଲୁ କେତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେ ଏ ଭାଇ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ପୁଅ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ କହ ଏ ତୁ କଣ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ ଟିକେ କହ ଗୀତ ଆଉ କଣ? କିଏ କହିଲା ଗୀତ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 11 ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ କଞ୍ଚା ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ କହିବାରୁ ସକାଳୁ 6ରୁ କଞ୍ଚା ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ନାଇଁ ଗୀତ ବୋଲେ ଗୀତର କଥା ବୋଲେ କଥା ସବୁ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆରେ ହେଲେ କଣ କଣ କରୁଛୁ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 11 ଯାଏ ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଚା ବେପାର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ମୂଳା ଆଳୁ ବିନ୍ସି କଦଳୀ ଟମାଟୋ ଗାଜର ବିଟି କୋବି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ମରିଚ ରସୁଣ ଭେଣ୍ଡି ମୂଳା ଅଲଗା ବିନ୍ସି କଦଳୀ କାକୁଡି ଟମାଟୋ ସବୁ କୁଛୁ କିରେ ହେଲେ କଞ୍ଚା ପରିବା ବୁଝ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବେଲଟା ବୁଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବେଲଟା ବୁଡିଗଲେ କହିଲେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହଲଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପିଲା ବେଳ ଉଡ଼ିଗଲେ କଣ ହଉଛି ରେ ନାଠି ନାଠି ତୋର ଟିକେ ଆଇସା ମଧ୍ୟ ଅଛି କିରେ ମଦୁଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖାଲି ମଦ ପିଇଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା ସତେ କି ତମେ କେତେ ମଦ ପିଉଛ ପିଅ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଇ ସମୟରେ ନ ବାଜିଲେ ଶରୀର ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ମଦ ପିଇଲେ ମାତ୍ର ଆଇଁଷ ବାଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିରେ ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ନହେଲେ କଲିଜା ପୁରା ବାରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ବା କେତେ ଜାଣିଛୁ ରେ ମଦ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ଗଲା ଟିକେ ଚଲଉଛି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା ରାତି ବାରଟା ଘଣ୍ଟା କଣ ଚଲାଉଛୁ ଟେମ୍ପୁ ଟେମ୍ପୁ ଏ ଭାଇ ଟେମ୍ପୁଟା ଦିନ ବେଳେ ଚଲାଉନୁ ଦିନ ବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ ଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟେମ୍ପୁ ଚଲାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋ ଗାଁ ଗଲେ ମୋ ଟେମ୍ପୁ ଧରି ବୁଲୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୋଉଠି ଚଲାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବରଫର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପଳଉଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ମୋର ଷ୍ଟେସନ ଭଡା ଘୁ ଘୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସୁବିଧା ଧରି ସେଠି ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯାତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। କିଏ ସୁରତରୁ କିଏ ବମ୍ବେରୁ କିଏ କୋଲ୍ହାରୁ କିଏ ଚେନ୍ନାଇରୁ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମାନେ କିଏ କୋଉଠୁ ସବୁ ଆସିବେ ଯେମିତି ଟ୍ରେନଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲାଗିଯିବ ତୁମକୁ ତମ ଓଲିକିରି ମୋ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଜ୍ଞା ତୁମଟା ବସି ପଡିବ ଆଜ୍ଞା କାକୁଡିରେ ଯେମିତି ବସି ପଡିବେ ଟେନା ଧରି ଛିଟି ତଳକୁ କାଟିବେ ଛୋଟଲା ପିଲା ଟେମ୍ପୁରେ ବଦଲା କି ଓହ୍ଲଉଛୁ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟେମ୍ପୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି ନାଇଁ ଆରେ ତୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାବିଟା ଲଗେଇ ମୋଡେଇବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସେଲ୍ଫ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ସେଲ୍ଫ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲୁ ନେଇକି ତିଆରି କର ବୁଝିଲୁ ଏତେ ଆମେ କାମ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର କଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଣା ଅବଶ୍ୟ ଆମର ହରିୟାଣାକୁ ମଧ୍ୟ 20 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି সেই বন্ধুকে এই অনুষ্ঠান তরফରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ କଳା କଳିଙ୍ଗ ନମସ୍ତେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଗୋଟେ ମଦ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି হইকে সাথে ହଁ তারপর মানে ହରୁ ପବନ ନିଶ୍ଚୟ কেন্দ্র কাঠ পরে গড়টিয়ে ଗୋରାଟି আচ্ছা উচ্চ কালে তালগন্ত্র অধে ହଁ তা মনটা হন্ডা পরি হন্ডা পরি কান দিটা কুলা পরি কুলা পরি আখজে তাটিয়া পরি ହଁ তা জীবন সবল পড়লা ভাই শান্তে ହେଲେ ଝିଅ হ্যাঁ ତାର ଜୀବନ ସାବଳ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା সবল ঠু বেশি লম্বা ଆରେ ତୋର ଜୀବନ ସାବଳ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା କି ରେ ତାଠୁ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଠୁ ଲମ୍ବା କାଇଁ ଦେଖାନ୍ତି ପୁଅ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା 162 ଆଜ୍ଞା ତ ଲମ୍ବା ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କାଢିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାରିଆଙ୍କୁ ଲଗାବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ବଧିରିବ ତୁ ଯିବା ଗାଡି ପାରୁ ନା ପଡିଛୁ হইকে সাথে এই পলগড় তুমি জানছ কি ହେଲେ ଝିଅ হ্যাঁ କାଇଁ ଦେଖିବା ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୋଣ ଛେନ୍ଦମଣ କହିଲୁ কহিলি ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା ଲୋ ଝିଅ কোড়ে গল্লা କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି কোড়ে গল্লা ସେ କବିଲା ଆସିଲା হ্যাঁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜି ବିଜି ହେଲା সে মদ পেলে বেশি 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 হব ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାୟା ବାଡ଼ି ଟିକେ ଉତ୍ତର ମାରିଲେ ଲୋ ଝିଅ কোড়ে যাইଥିବ କୁଆଡେ ବନ୍ଧାଡେ ଝାଡା ଦି ମତେ କହୁଥିଲା হইকে সাথে ହଁ সে বন্ধুরা কোড়ে মু জানিনি ବନ୍ଧାଡା ପଚାରି ପଚାରି ଯିବୁ ଆଉ হেলে মু খোঁজ খোঁজ ହଁ ଯା মনে যে বেলাগে নিয়া শ্রাবণ বিধেই পারে না ও মনে যে বেলাগে নিয়া শ্রাবণ বিধেই পারে না মেঘরে নিয়া বেলাহি তোমাকে
हेलो हमारा जय बंधु हमारा हरियाणा सोनी भारत मुद्रा और जो जोड़ी अच्छा बर्तमान स्टेज उपरे जोड़ी होती से बंधु को सोनी भारत मुद्रा प्रदान कर बंधु को अनुष्ठान तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय कला कलिंग नमस्ते। बर्तमान आम हरियाणी भाविस्वामी भाविस्वामी ना भाविस्वामी को आम से बंधु 10 कोटी लेखाएं भारत मुद्रा प्रदान कर बंधु मान अनुष्ठान तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय कला कलिंग नमस्ते। हाँ तुम दी जन जोड़ी पूरा अनुभव वर्षा फेले मारी हाँ आके अनुभव दियर कहीं तोर दियर को पचारू ये टका दियार पचार तुम भाई कहले आगे तुम भाज किए आगे तुम कौन हे
ବଡ ପାଟି କୁହ ଆଙ୍କେ ତମର କଣ ହେବେ ଭାଉଜ ହେଲେ ଭାଉଜ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା କାଇଁ କହିଲ ଭାଉଜ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ନାଇଁ ଭାଉଜ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଇନ ଲଭିଂ କୁହ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କହୁନ ତମ ଭାଉଜ ହେଲେ ତମ ଭାଉଜ ପୁରା ଭଲ ପାଉଛ ନା କେତିକି କେତିକି ଗୁଡା ଏତିକି ଏତିକି ଭଲ ପାଉଛ କାଇଁ ଦେଖିବା ତମ ଭାଉଜକୁ ପାଖରେ ପାଇକି ତମେ କେତିକି ଖୁସିର ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ କାଇଁ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ଦୁନିଆ ଜାଣିଲା ଜିତିଲି ପ୍ରେମର ବାଜି ମନ ହୁଏ ময়না গুয়ে चमत्कार मात्र जहाँ हुए तम भाज सहित जो आर्टिस्ट करके डांस टा करल धन्यवाद समस्त कर परिबे बड़ भाज दिन आसबे तमे हम से घर को पड़ेबा ले 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 बोलो खुशा तले बोली फूलो ले 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 बोलो जितिया जनू से मारू से तारो जितिया जनू से मारू से तारो हाय रे बोलो किए दे मोटर फूलो रे ले 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 बोलो खुशा तले बोली फूलो ले 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 बोलो हेलो विशेष घोषणा আমার স্থানীয় ত্রিলোচন মহারণা বাবু সে বন্ধু আমার ত্রিলোচন বেহরা বাবু সে বন্ধু আমার সঙ্গীত মাস্টর 20টি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন সে বন্ধুଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ 18 ଦିନର ମହାଭାରତରୁ ଓଳି ରହିଲା ବାକି ओए पटपा रजा ए बड़ी पड़ी रही जोरी केतना कर पीजू कोशिशार मिलबे पुरा मान के बोलो छो हां अरे जा छोट कतला गते करी पळे आइजो एगोडा तो बापा बसियो बाडी पड़ा रहिजो ना ए पिला गार बे ए पिला सब तार चुप बिछावे लगाउ पिला बड़ ते पिला कार पिला बड़ भाई कर ताके पढले पिला को ताकर पिला मोर गया हम घर पिला केड़ा से खाऊ जाएगा खा पे गाटी मुझे बता खाऊ जाएगा बपार पड़ौची का बपार पड़े वर्षे 6 मास रहू जाएगा साल हायर पिला के कहीं बोले हो जाएगा चार थरे वाला चारटा पिला आनला से पिला को मोरो ते पिला कार बड़ भाई ना पिला को सब अंदर पिला भाई तुम्हारे पिला लिए हां कर देवा पिला तमरा हुआ पिला तमरा भाई पिला तमरा ना पिला घरे भाई पतोरो छांचरा किला काडी बाड़ी बिचे पिला कार मान
ମୂର୍ଖ ପିଲା କେତେ ଲୋକମାନେ ବୋଲି କରେ କଣ କହୁଛି ନି କଣ ଲାଗେ ଗହଳି ଆଜ୍ଞା ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଲାଗୁଛି ଘରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ କେ ଆସେ ଦେଖେ ତୋର ପଛପଟେ ପଛ ଗାନି ଗାନି ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ବୁଲିକି ଦେଖେ ଆକେ କାକେ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କେ କାଙ୍କେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ସେ ପରା ତୋର ଭାରି ଯା এবং এই চন্ডা পিলা কোন ভারি যাবে দেখো বাহারে করে দিলু তবে গেল ভারি যাবো গলি বাহারি যা ভারি যা মানে তোর কুটুম্ব সি এই কুটুম্ব sit down বাস আরে কোন ভারি যাবে বাহারে করে দিলু কোন কুটুম্ব বলে বসে দেলু তবে গেল ভারি যাবো গলি বাহারি যা কুটুম্ব এবং কুটুম্ব মানে সে হচ্ছে তোমার গৃহর লক্ষ্মী গৃহর লক্ষ্মী ও ঘর তম ঘর মহালক্ষ্মী তাকে উঠে কি ডাকে এ ঘর লক্ষ্মী খাড়া হয়ে যা উঠি লাগে উঠলা বাবা বলে বাবু উঠে তাকে ডাকে এই ব্রো আলো হগুরি এ দাড়ি এ আলো আগে हाँ আউনি ए अरे मूर्ख पिला तो स्त्री बना सी ও আগে ताको तो विवाह चुप रे ভালো ভাই ए भाई मूर्ख पिला भलो भाई जोली कहू तू डाकिले आसुनी के মেটুডা बेटू नाई रे बुझिलो से होची कटक शहर झियो এ সে কটিং কাট টোকে মে গঞ্জাম টোকা আগে ए भाई गंजाम तो कहले कोन हो रे ताउडी के गीत माध्यम से मंगेगी डाकिले हबो तू खाली गंजाम तो कहले खाली बड़ बाटे कहले कोन हो रे मु আগে আগে শুনি আমার ওড়িশার জনি সুনামধন্য কণ্ঠশিল্পী বিদিলে তাଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହିମାଂଶୁ ସାଗର ବହୁତ କମ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ আগে আগে ଶୁଣି ସେ ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲବମ ଗୀତ ତାକୁ ମଗେଇଦେଲୁ ତତେ ଯୋଉଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହବରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଗୀତ ସେମିତି ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ଦେଖିବା ସେ ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲବମ ଗୀତ ଲଗେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା। କହିବାକୁ ତୁ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ଅଧିକାର ତତେ କହିବାକୁ ତୁ ମୋର ଶେଷ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସିନା ତୋ ସାଥୀ କରିବ କାଲି ତୋ ମନ ଚୁନା ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦି ଜଳି ବୁଲା ବିକଳ ନବୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ପାଇଲ ତୁ ବିକଳ ନବୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ପାଇଲ तू विकल नबु प्रेम टिके पाइल तू विकल नबु प्रेम टिके पाइल
सुनिए, बोलिए। एखाने हरे दिव्या करेंगे। हम क्या करेंगे? चंचल घर में चले जाएंगे। नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे तो कान फटवारा कर देंगे। बस्ता ग्रह सोई देंगे। चंचल छाड़ी में चले पड़ेगा। छाड़ मारी जब मुझे तो सुनिया को पड़ी बा। नको के मांग सामुंड को कोनी चले को पकड़ी नको को सिंगारी। मो कथा तो सुनो मनो, तो कथा मो सुनो मैंने। सुनो मत को तो जहाँ को सब सुनो। सब सुनिए बता। सब सुनो। मत तो छाड़ी मुझे नहीं कहा। मत। हाँ। आज की 15 वर्ष छाड़ी 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 मुझे नहीं कहा। छाड़ी मत छाड़ी। गंजेई। ये जे 15 कोने दी जिए ना खाई मो गंजेई कुमा नंगो बहु सारा छाड़ी मुझे नहीं कहा। छाड़ी आपू आपू छाड़ी लो सुट्टू 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 छाड़ला मु वाला पुट्टू पुट्टू वाले मर जाएगा तो बोल दूँगा। हाँ मरी जाऊँ ना। मु मार जी मरी जा। मु मारे तू कितना घंटा करूँगा एक बार मुझे तो कितना है तो करीबो। जितना बोला कुलकुला में एंट्री मिला है एंट्री में चकुली बा। मर्द पिला तमे जेतुला माई पिला मरी प आमे सेतुटा माई लिना करी पारू तो मल्ले आउ तानी से मले। तो सानो होनी आनी से मले। तमर मझियाटा को मझे मले। मझाओ तो सानो को साना मले। सानो वाले तो मामू को मामू मले। तो भाई की भाई मले। भाई वाले तो मामू को मामू मले। तो माई की भाई मले। तो नन्ना को नन्ना मले। तो सासू को अरे भाई अरे मूर्ख पिला समस्त परिवार का आणिबू सासू भाई तार शाशु आणिबू एवं ये तोर कोन हमारी एगो स्त्री हो आगे ये तोर स्त्री हम आगे अच्छा ये तो तोर स्त्री है ना तार शाशु तोर कोन हम माई को अरे मूर्ख पिला केते मत बीजुंदी दी पुड़ा आगे छपु चंडा पिला दीपुड़ा मत बीजु निजर मां को मधे आनी पन भाई बोली कहू रे ये मां अरे से होची तो स्त्री ता शाशु होची तो मां बुझिलु बड़ा ता सासू मो मां अरे ता शाशु होची तो मां तो शाशु होची ता मां बोला पर कोई दिली आगे बोले संपूर्ण बोलन दर्शक भाई समस्ती नमस्कार करी कहूची मत गंजेई आपू अफिम खुवन मोरी मोरी मां भौरी की खराब कथा कहन मत छाड़ तो धपियो हां आजका फुटी जीवन माटी कम पैसा धो मनीषा टंका 15 दिन राति सब अंधार तो छाड़
ସେ ମଦ ପଇସାରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ପିଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମଦ ଖୁଆନ ଏମିତି ମାଇ ପାଖରେ ମାଡ଼ ଖୁଆନ ପଚକ ନାଳରେ ଶୁଅନ ହାଲୋ ଯଦି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିବୁ କଣ ଖାଇବି କଣ ଖାଇବୁ ହଁ। ବନ୍ଧୁଡ଼ା ଯିବୁ ଘୁଅ ଟିକେ ଖାଇବୁ ମୁଁ କଣ ଘୋଷିରି ନା କୁକୁର ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ହେଲା ଦେଖ ଭଲ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେ ନହେଲେ ଅଧା ଦିନ ମଶାଣି ପଳେଇବୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆମର ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଜୁନ ଏ ତ ମହାଭାରତର ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଆସିବ ଘଟା ଗଲା ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ରକ୍ତପତି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାଟା ଚଞ୍ଚଳ ଧାରି ମାଣ୍ଡ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ ହଁ ଆଉ ଆମର ମାଙ୍ଗୁଲା ଏ ମାଙ୍ଗୁଲ କଥା ମତେ କଣ ମତେ ଦେଖୁନି କି ମତେ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହିନ୍ଦୀ କି ନମସ୍କାର ଖୁସି ଆପଣ ମତେ ଶିଖେଇଛୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ମାଇନା ଦିଟା ଘରେ ଚାରି ଚାରିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଛଅଟା ପିଲା ଛଅଟା ମୁଁ ଚାରିଟା ବାର ଗଲାଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦିଟା ବାର ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତୁ ଜାଣୁ ମାନେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମତ ପିଇ ଥାଉଛୁ ତ ଜାଣିପାରୁ ନହେଲେ ବୁଝିଲୁ ଝାଡୁ ମାରି ଯାଅ ରେ ହଉ ଛାଡୁ ପାରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମା ବୁଝ ଛାଡୁ ମାରି ମାରି ମନ ଝାଡୁ ମାରେ କାମ ସରିଲା ହଉ ଯଦି ସରିଲା ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯା ଯାଇଛୁ ଯା ସେଠି ଯା ପୂଜା କରୁଛୁ ଯା ଆସନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦେବ ସେଇ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତି ଭରା ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଜଣେ ବାବୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି 18 ଦିନର ମହାଭାରତରୁ ଓଳିଏ ରହିଲା ବାକି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଆଜି ବାପା କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସତ୍ପତି ପାଇଁ ଶୁଣିଦେବା ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର କି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ